Pour communiquer de français de la cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 5. Aujourd'hui, nous avons une évaluation de la lecture dans la page 166. Donc, l'objectif de la séance, c'est de lire un texte descriptif. يعني واحد النص وصفي. Donc, on va lire le texte. On va expliquer le texte un petit peu pour répondre aux questions de ce texte. Donc, le cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau, هو دورة الماء. C'est le soleil qui fournit l'énergie. إذن الشمس هي التي تعطي أو تزود بالطاقة. Permettant au cycle de l'eau de fonctionner. وهي اللي كتسمح لدورة المياه أو لدورة الماء de fonctionner باش كتشتغل. يعني الشمس كتعطينا الطاقة، كتعطي الطاقة للماء، وديك الساعة كتبدا العملية ديال دورة الماء تشتغل. sous l'effet de sa chaleur، تحت تأثير حرارة الشمس. la chaleur الحرارة ديال الشمس. l'eau de la mer، ماء البحر والمحيطات، les océans. les lacs، les lacs هما البحيرات. des cours d'eau، les cours d'eau يعني الماء الذي يجري كله على الأرض. s'évapore، s'évapore c'est-à-dire يتبخر dans l'air في الهواء. il devient de la vapeur d'eau، وكيولي devient يصبح بخار ماء. la vapeur d'eau يعني بخار الماء. qui se condense en gouttelettes d'eau، ومن بعد كيتبخر كيتكاتف. se condense يتكاتف en gouttelettes d'eau يعني قطيرات ديال الماء خفيفة، عبارة عن قطيرات خفيفة من الماء. des milliers de gouttelettes forment un nuage، آلاف القطيرات ديال الماء كتعطينا nuage، سحاب. lorsqu'il devient trop lourd، هذا النياج هذا اللي كيتكون من هاد القطيرات فاش كيولي ثقيل كيتقال. il s'assemble et forme des gouttes d'eau، يعني كيتجمع وكيعطينا قطرات الماء ثقيله شويه على القطيرات. كي طومب، من بعد ما كتقال داك السحاب كيولي عباره عن قطرات ماء، كيولي ثقيل كيبدا يطيح، وهي اللي كنقولوا سي لا بلوي. فاش كنقولوا الشتا كطيح، اذا هذا هو الاصل ديال داك الشتا. ديك القطرات ما كتقدرش تبقى في السماء، كطيح لكثرتها ولثقلها. s'il fait très froid dans le ciel، si il fait إلى برد الجو في السماء، ces gouttes peuvent geler. يعني إلى بردات السماء يعني كان البرد كتجمد كتولي اكثر صلابه. من بعد اذا كاين عندنا لي غوتليت كيوليو سو فورم ديال، كاين عندنا لا فابور، من بعد كيوليو دي غوتليت، لي غوتليت كيوليو دو غوت دو، ومن بعد كيولي عندنا الثلج. il tombe alors de la neige، ومن بعد كيمكن يولي سو فورم دو لا غريل اللي كنسميوه البرد. حنا البرد هو اللي كنقولوا له يعني كيكون اكثر صلابه من الثلج، كيكون اكثر. هذا الشيء بالبرد، بلوس كتطلع كتهبط درجه الحراره في السماء، بلوس كيولي اكثر صلابه. اذا وحنا شفنا لي زيتاب. لو دو لا بلوي، ماء المطر، او دو لا فونت دي نيج. لا فونت دي نيج يعني اللي كيدوب من الثلج كيطيح على الجبال وكيبدا يدوب. غويسيل يعني يسيل ويجري. غويسيل c'est-à-dire يتسرب dans le sol، في التراب، كيتسرب في التراب pour former des rivières et des fleuves، باش كيكون لينا أنهار وأودية. il peut s'infiltrer dans le sol
إذا هنايا شنو قلنا هنايا؟ نو هذه يجري. دونك لا فونت دي نيج رويسيل سيتادير تجري سور لو سول، كتجري pour former des rivières باش كتكون لينا لي ريفيير اي لي فلوف. il peut s'infiltrer، واحد الجزء يجري واحد الجزء كيتسرب. s'infiltrer هي يتسرب dans le sol et sous le sol، يعني من في التراب وتحت التراب. et donner naissance à une source d'eau، كيتولد عليها ما يسمى بمصدر المياه اللي كنسميوها المياه الجوفية. les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. هادوك لي فلوف، داك المجاري المائية كترمى فين؟ كتلاح وكتصب في البحار والمحيطات. لو سيفابور انوفو، اذا ومن جديد كيولي الماء يتبخر من جديد وغادي نعاودو من جديد. يعني بحال اللي غنبداو التكست حتى هو من جديد، الا بغينا نعاودو خصنا نبداو من هنا عاوتاني. دونك et tout recommence، كلشي كيتعاود à zéro. c'est le cycle. Voilà, donc هذا هو le cycle. Donc on va passer aux questions. Aux questions du texte. Je lis le texte, nous avons lu le texte. Je cherche le sens des expressions suivantes dans mon dictionnaire. حنا ديجا قلبنا على هذا الشيء في الديكسيونير. دونك fournir، دونك في النص عندنا c'est le soleil qui fournit l'énergie. يعني شنو fournir؟ شنو معناتها؟ c'est donner. إذن fournir c'est donner de l'énergie. إذن الشمس كتعطينا الطاقة. l'énergie c'est quoi؟ l'énergie c'est la force qui vient de la nature. c'est la force qui vient de la nature. Fonctionner, c'est être en état de marche. Fonctionner, c'est être en état de marche. في حالة الاشتغال، يعني خصك تكون فونكسيوني، يعني تكون في حالة اشتغال. هذا هو المعنى ديال فونكسيوني. s'évaporer بالعربية هي يتبخر. c'est transformer en vapeur. c'est transformer تحويل إلى بخار. c'est transformer en vapeur. se condenser. se condenser, c'est l'inverse. c'est se transformer de l'état. Donc c'est transformer de l'état gazeuse, يعني de l'état de vapeur, on va dire de vapeur, en état liquide. en état liquide يعني من الحالة تكاتف، هو التحويل من الحالة الغازية للحالة السائلة. s'infiltrer هي اللي شفنا قبل لحظات. لو s'infiltre dans le sol، يعني أنه يتسرب. donc on va dire في الديكسيونير c'est pénétrer peu à peu. إذا الماء كيبدا يجري شيئا فشيئا، واحد شوية الماء كيجري واحد شوية يتسرب. إذا pénétrer peu à peu à travers les pores. les pores هما المسام d'un solide. donc بما أن le sol est un solide، فالماء كيتسرب عبر المسام من تاعو شيئا فشيئا، petit à petit. Donc on passe à la troisième question. Je décris le cycle d'eau. Donc le cycle d'eau حنايا ديال هذا النهار حنا حاولنا نديروه sous forme ديال هذا le cycle. Donc on va commencer par donc l'eau de la mer s'évapore. Donc هذه هي المرحلة الأولى ديال le cycle d'eau. Donc l'eau de la mer s'évapore، يعني الماء ديال البحر يتكاثر. من بعد شنو؟ il devient
donc devient une vapeur يعني كيولي عبارة عن بخار هذاك البخار شنو كيوقع ليه se condense يتكاثف se condense pour former des gouttelettes d'eau كيتكاثف وكيعطينا لي gouttelettes d'eau قطيرات الماء هذوك لي gouttelettes d'eau se rassemblent تتجمع se rassemble pour donner un nuage سحاب هذاك السحاب devient lourd كيولي ثقيل donc devient lourd ملي كيولي ثقيل كيولي على شكل قطع مع بلوس لو فخوا مع البرد بلوس لو فخوا كيولي سو فورم دو غوت دو لي غوت دو طومب هذوك القطرات ديال الماء طومب اما il tombe sous forme de la pluie ou bien de la neige ou bien de كاين عندنا ثلاثه sous forme de pluie ou bien de neige ou bien de dans le texte نسموها de grêle دونك نسينا حنا لو غريل هو البرد تبروري من بعد هاد لا بلوي اي لا نيج اي لو غريل اللي كيسقطوا كيطيحوا في الارض شنو كيوقع il donne naissance ou bien ruisselle كيجري دونك هذا الثلج كيدوب وهذا كيدوب والماء ديال المطر يجري دونك رويسيل دونك رويسيل من بعد كتجي لانفلتراسيون يتسرب يدم عملية التسرب يتسرب دون لو سول كيتسرب في التراب ومني كيتسرب في التراب كيعطينا il donne naissance يعني كيتولد عليه سكون نابيل اون سورس دو اذا هي لا سورس دو يعني مصدر ماء بوي من بعد ما كيولي سو فورم دو سورس دو كينتج على هذا الشيء لي فلوف هادوك لي فلوف مجاري مائيه سو جيت دون لا مير تلاح في البحر وفي لي زوسيون كذلك لي زوسيون ومن بعد كيولي عاوتاني الماء يتبخر من جديد سا سي لو سيكل دو لو دونك هذا هو المفهوم ديال لو سيكل دو دونك فوالا سي لا ريبونس ديال لا كيستيون نيميرو 3 ما بغيناش نكتبوها سو فورم دو تكست حيت عندنا سو فورم دو تكست حنا بغينا تكون شيماتيزي. Nous avons bien schématisé le cycle de l'eau car c'est très important. La quatrième question, comment se forment les rivières et les fleuves? Donc le texte, comment se forment les rivières et les fleuves? Donc l'eau de la pluie, هنا غادي نكتبوا sous forme de texte واخا ديجا شرحناها كيفاش كيتكونوا les rivières et les fleuves. يعني الانهار والمجاري المائيه كيفاش كتكون. Donc l'eau de la pluie يعني الماء ديال المياه et la féconde عفوا et la fonte de neige et la fonte ذوبان الثلوج la fonte des neiges ruisselle يعني كتجري ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves sur le sol pour former التي تكون pour former des rivières et des fleuves. et des fleuves
La question 5. Que deviennent les gouttelettes d'eau quand il fait très froid? إذا les gouttelettes d'eau ملي كيبردوا في السماء شنو كيولي؟ Donc deviennent Lourd. ils deviennent lourdes, ils deviennent des gouttes d'eau. Donc Il deviennent devient donc d'après le texte donc ou bien deviennent des gouttes d'eau. Ou bien il devient un nuage. Il devient un nuage. هذاك le nuage devient des gouttes une d'eau. goutte d'eau. حيت بالبروده وكيمكن يولي عباره عن دونك il peut devenir كذلك على عباره عن الثلج وعن برد. La sixième question, l'eau se présente sous trois formes, lesquelles? Donc الماء تكون على ثلاثه ديال الحالات. كاين vapeur Vapeur. donc عباره عن بخار. Gouttelette. Les gouttelettes et les gouttes d'eau. d'eau. La question 7, j'entoure les mots qui se forment dans le texte. Donc, on a la glace ما مذكورش في le texte, les hirondelles كذلك, le vent n'est pas, هذه oui. Donc là, l'énergie, la vapeur oui, l'air oui, l'orage là, la tempête là, le cycle oui. Donc, هادو هما les mots. Donc voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture évaluation d'unité didactique numéro 5 pour communiquer de français 5e année primaire.